अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीसि किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह वहदहु ला शरीक के लायक और ज़ेबा है और बेहिसाब लातादाद दुरूद व सलाम हो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। नाज़रीन, आज के इस एपिसोड में हम आपका खैर मकदम करते हैं एक बार फिर से और अपने सीरीज़ इस्लाम साइंस एंड मुस्लिम साइंटिस्ट को आगे बढ़ाते हुए इंशाअल्लाह आज हम चंद बातें सुनेंगे हमारे कान के ताल्लुक से। पिछले एपिसोड में से कि आपने देखा होगा और सुना होगा कि पिछले एपिसोड में हमने चंद बातें की थी जो नेमत, बाल की जो नेमत है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें दी है, और हम गौर व फिक्र कर रहे थे अपने आप पर कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से हमें बाल की नेमत दी है और ये कितनी बड़ी नेमत है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर हमने देखा कि जो ब्लड वेसल्स हैं वो अराउंड 60,000 माइल्स हमारे बॉडी में फैले हुए हैं, इतने लंबे हैं। और भी मज़ीद हमने देखी किस तरीके से सूर फूकने से इसराफील अलैहिस्सलाम के जो है ये कायनात जो है ये कोलैप्स कर जाएगी और ख़त्म हो जाएगी एक दिन। ये तमाम चीज़ें हमने अल्हम्दुलिल्लाह देखी। आज हम मज़ीद उसी बात को बढ़ाते हुए हम गुफ्तगू करेंगे हमारी कान पर, दैट इज़ ईयर। हम जानते हैं कि हमारा जो ईयर है, हमारी जो कान है, वो बड़े एक यूनिक मखलूक है और एक बड़ा ही यूनिक पार्ट है। ये 5 सेंस ऑर्गन्स में से आता है हमारे। देखिए अल्लाह ताला ने इसको कितना यूनिक बनाया है। हम बात कर रहे थे लास्ट एपिसोड में जैसा कि इंसान का कान अल्लाह ने इस तरीके का बनाया है कि ज़िंदगी में अगर वो किसी की एक आवाज़ एक बार सुन ले, वो चाह कर भी आवाज़ को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाता है। मिसाल हमने देखा था एक बिल्ली की, कैट की। आप उसकी आवाज़ अगर सुन लेते हैं, ज़िंदगी भर आप चाह ले आप आवाज़ को उस दिमाग से नहीं निकाल सकते हैं। द मोमेंट बिल्ली आवाज़ निकालती है आप समझ जाएंगे ये कुत्ते की नहीं बल्कि ये बिल्ली की आवाज़ है, ये गधे की नहीं बल्कि ये बिल्ली की आवाज़ है। उस तरीके से अगर गधे की आवाज़ आप एक बार सुन लेते हैं तो कहने का इन शॉर्ट मतलब क्या है कि दिमाग में हमारे बिल्कुल वो जाकर के फिट हो जाता है। ये एक अजीब फिनोमेना है अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह के सुब्हानहू व तआला की तरफ से। कई इंसान की आप बातें सुनते हैं और 10 साल बाद, 5 साल बाद भी उनकी अगर आवाज़ आप सुनेंगे, आप ज़रा सा दिमाग पर जोर डालेंगे, आपको पता चलेगा ये फलां की आवाज़, ये किसकी आवाज़ है। लिहाजा हम लोग उनके आवाज़ से पहचान लेते हैं ये फलां आदमी है, ये फलां आदमी होगा, ये फलां आदमी होगा। ये भी एक अल्हम्दुलिल्लाह एक मिरेकल है जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे जिस्म के अंदर रखा है। हम जानते हैं साइंस से कि साइंस कहती है आज की कि ईयर जो है, हमारे कान जो है, इसमें 3 पार्ट्स होते हैं। एक आउटर यानी बाहरी, एक मिडल यानी अंदरूनी, और एक इनर यानी बिल्कुल किनारे का। तो एक मिडल, दरमियानी पार्ट इसको हम कहते हैं। तो 3 पार्ट्स हैं, आउटर, मिडिल एंड इनर। इस कान के 7 डिफरेंट इसमें और चीज़ें होती हैं। 2 आउटर ईयर के हिस्से में होती हैं, 3 मिडिल ईयर के हिस्से में होती हैं और फिर 2 इनर ईयर के हिस्से में होती है। तो 7 पार्ट्स और होते हैं इसके अंदर। ये कान एक गोश्त का टुकड़ा है जिसमें कुछ हड्डियां हैं और कुछ फ्लूइड है जो कान में मुसलसल वो हिलते रहते हैं, कुछ फ्लूइड। ये कान है अल्हम्दुलिल्लाह। सवाल ये उठता है कि इसमें यूनिकनेस क्या है। आइए ज़रा देखते हैं साइंस की रोशनी में इसको। जब भी हम बोलते हैं तो साउंड वेव जो होता है वो एयर से मिल जाता है। साउंड वेव जो है ये ट्रैवल करता है एयर में और फिर ये हमारे कान के अंदर जाता है। द मोमेंट ये हमारे कान के अंदर जाता है, जैसे ही साउंड वेव कान के अंदर जाती है और ये साउंड वेव्स आगे जा कर के कान के अंदर हमारे ईयर ड्रम होता है, छोटा सा ईयर ड्रम। जब वो साउंड वेव्स ईयर ड्रम से टकराती है तो ईयर ड्रम जो है ये वाइब्रेट करने लगता है। जैसे आप अपने मोबाइल को कभी कभार वाइब्रेट मोड में रखते हैं तो आप देखते हैं वो घन 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 करता है जब भी कोई कॉल आता है, तो दैट इज कॉल्ड द वाइब्रेट मोड। तो जब भी साउंड वेव हमारे कान के अंदर जाती है, देन ईयर ड्रम से जैसे ही वो टकराती है
تو اس میں وائبریشنز ہونے لگتے ہیں. اب جیسے ہی یہ وائبریشن ہوتا ہے, ایئر ڈرمز کے آگے 3 چھوٹے چھوٹے ہڈیاں ہوتے ہیں, 3. یہ ایئر ڈرمز وائبریٹ کرنے کے بعد یہ 3 ہڈیوں کو جو بالکل سیکوینس میں رکھے رہتے ہیں, اب یہ 3 ہڈیاں بھی ہلنے لگتی ہیں. جیسے ہی یہ 3 ہڈیاں ہلتی ہیں تو یہ 3 ہڈیاں, جب وہ تیسرا ہڈی ہلتا ہے تو وہ کان کا جو پردہ ہوتا ہے اس کو اب وہ ہلانے لگتا ہے, اس کے وہ کانٹیکٹ میں آتا ہے اور پھر وہ کان کا پردہ جو ہے وہ ہلنے لگتا ہے, جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ کان کے اندر میں ویوز کریٹ ہو جاتے ہیں. جب یہ ویوز کریٹ ہوتے ہیں تو اس ویوز کی وجہ سے, یہ کنٹینیوس ویوز جو کریٹ ہو جاتے ہیں کان کے اندر, اس ویوز کی وجہ سے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے. اور یہ کرنٹ دراصل ہمارے کان کے نرو سے جو برین کو جڑا ہوا ہے وہاں چلا جاتا ہے, اینڈ دیٹ از دا ریزن ہمارا برین ڈفرینشیٹ کرتا ہے کہ یہ کس کی آواز ہے, یا یہ فلاں کی آواز ہے, یا فلاں کی آواز نہیں ہے, یہ انسان کی آواز ہے یا یہ جانور کی آواز ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے اتنے پروسیس ہوتے ہیں انسان کو ایک لفظ سننے کے لیے. میں اتنی دیر سے آپ کو اتنی ساری باتیں بتا رہا ہوں, الحمدللہ. کیا یہ جو پروسیسز ہو رہے ہیں جو سائنس ہم کو بتاتی ہے, آپ کو محسوس بھی ہوتا ہے کہ یہ پروسیس اتنے ہو رہے ہیں؟ ود ان سیکنڈس یہ پروسیسز ہو جاتے ہیں. اگر یہ پروسیس ہونے میں دیر ہوتا تو انسان کو ایک ورڈ سننے میں کئی گھنٹے لگ جاتے. آپ سوچئے زندگی کتنی بے حال ہو جاتی. کیا یہ اللہ کی طرف سے دیا ہوا ایک میریکل نہیں ہے؟ الحمدللہ. کیا ہم نے اس کے لیے شکر ادا کیا ہے؟ اگر مثال کے طور پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہ کہتے کہ آپ یہ سارا پروسیس جو کان میں ہوتا ہے ایک ورڈ سننے کے لیے, آپ یہ خود کرو, تو کیا ہوتا؟ خود سے آپ ساؤنڈ ویو بناؤ, خود سے وہ کان کے اندر جائے گا, پھر خود سے آپ ساؤنڈ ویو سے ایئر ڈرم کو ہلاؤ جس سے ایئر ڈرم جو ہے وہ وائبریٹ کرنے لگے, پھر خود سے آپ 3 ہڈیوں کو ہلاؤ, اینڈ پورا پروسیس. تو کیا ہوتا؟ پورا دن لگ جاتا ہم کو صرف ایک ورڈ سننے میں. یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ یہ پورے پروسیس, ایئر ڈرم کا ہلنا, پھر 3 ہڈیوں کا ہلنا, پھر جو چھوٹے چھوٹے جو پردے ہوتے ہیں, تیسرا ہڈی جب حرکت میں آتا ہے تو پھر کان کا پردہ حرکت میں آتا ہے, اور پھر کس طریقے سے چھوٹے چھوٹے جو سیلز لائک ہیئر ہوتے ہیں, وہ جس کو ہم سیلیا کہتے ہیں سائنس کی ٹرمینالوجی میں, وہ حرکت میں آتی ہے, اور کس طریقے سے ویوز کریٹ ہوتے ہیں, الحمدللہ کس طریقے سے کرنٹ پروڈیوس ہوتا ہے, اور وہ نرو سے جا کر کے ہمارے برین کی جو ہیئرنگ ایریا ہے ہمارے برین کا وہاں چلا جاتا ہے, اور جا کے ہم سنتے ہیں. اللہ اکبر. یہ پورا میکینزم ہو رہا ہے ود ان سیکنڈس, ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے ہم ساری باتوں کو سن لیتے ہیں. اور آج کی سائنس یہ بھی ہمیں بتلاتی ہے کہ زیادہ اونچا والیوم اگر ہو جائے, یعنی ایک درمیانی والیوم ہونا چاہیے, ایک مقدار اماؤنٹ میں, ایک نارمل اماؤنٹ میں آواز اندر کان کی جانی چاہیے. کیونکہ سائنس کہتی ہے کہ ذرا سا آواز تیز ہوگی, اگر بہت لاؤڈ وائس ہو جائے تو آپ کے کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں, کان کے پردے پھٹ سکتے ہیں. یہ سائنس ہمیں کہتی ہے. بعض اوقات سائنس کہتی ہے کہ اگر اور زیادہ وائس ہو جائے تو انسان کی جان بھی جا سکتی ہے. آپ ذرا سوچئے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ, اسی بات کو یہ جو آج سائنس کہہ رہی ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو اس کو سورہ عنکبوت میں سورہ نمبر 29 کی آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جو سابقہ قوموں پر, جو پچھلے کی قوموں پر عذاب آیا, تو اس میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کئی قوم تھی جو عذاب آئی ہے ان کے گناہ کی وجہ سے عذاب آئی, جن میں سے ایک عذاب اللہ تعالیٰ سورہ عنکبوت سورہ نمبر 29 آیت نمبر 40 میں 40 میں یہاں پر ذکر کرتے ہیں کہ قوم سمود جو تھی, یعنی جو صالح علیہ السلام کی قوم تھی, جب ان کی قوم نے انکار کیا اور صالح علیہ السلام جو حق برحق نبی تھے ان کی بات کو نہیں مانا, اور ہم مزید پیچھے کے ایپیسوڈز میں ہم دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے صالح علیہ السلام کو جب انہی کے قوم کے لوگوں نے کہا تھا کہ آپ اس پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی نکال دیں, اور وہ اونٹنی صرف اونٹنی نہیں ہونی چاہیے بلکہ اس کے اندر, اس کے پیٹ کے اندر ایک بچہ بھی ہونا چاہیے, یعنی وہ پریگننٹ اونٹنی ہونی چاہیے. اور جب صالح علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ صالح علیہ السلام کے ہاتھوں پہ کر کے دکھلایا کہ واقعی پہاڑ سے ایک زندہ اونٹنی باہر آ گئی تھی, وہ بھی پریگننٹ. تب پر بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائے, تب پر بھی دیکھنے کے بعد حق کو قبول نہیں کیا, بلکہ ہمیشہ حق والوں کو اس زمانے میں اور صالح علیہ السلام کو یہ لوگ تانے کسا کرتے تھے اور کئی اذیت دیتے تھے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پر عذاب بھیجا ان کے گناہ کی وجہ سے. وہ عذاب کیا تھا کہ ایک زوردار چیخ, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک زوردار آواز آئی, اتنی زور کی آواز تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے سینے پھٹ گئے, اتنی زور آواز تھی. آپ کبھی غور کریں, کبھی کہیں پر کوئی آدمی میوزک پلے کرتا ہوگا اور بہت تیز ساؤنڈ میں پلے کرتا ہے تو آپ کا دل زیادہ دھڑکنے لگتا ہے,
वो ऐसा लगता है कि सीना फट जाएगा। इतनी जोर की चीख आई थी अल्लाह की तरफ से कि उसने उनके सीनों को फाड़ दिया और वो सब के सब हलाक और बर्बाद होकर के मर गए। अल्लाह अकबर, क्यों? साउंड भर गई, कान में जितनी आवाज जानी चाहिए थी, जो आज की साइंस कह रही है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर। आप देखिए आज की साइंस हमें यह बतला रही है कि कान में आवाज उतना जाना चाहिए, उतना मिकदार में जाना चाहिए जिससे कान के पर्दे सही सलामत रहे, फटने नहीं चाहिए। क्योंकि द मोमेंट आवाज ज्यादा होगी कान के पर्दे फट जाएंगे, और अगर कान के पर्दे फटेंगे तो आपको ईयर प्रॉब्लम्स हो सकता है, कान की बीमारी हो सकती है। और साइंस कह रही है कि ज्यादा हो जाए, सुभान अल्लाह, इंसान मर भी सकता है, जो कि हुआ पिछले कौमों में। अल्लाह ताला फरमाते हैं ऐसा अजाब भी आया। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अबसा में, सूरह नंबर 80 आयत नंबर 33 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जिस दिन कयामत कायम होगी तो इतनी जोरदार आवाज होगी, इतनी जोरदार आवाज होगी कि अब्दुल्ला बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते हैं कि कयामत जिस दिन कायम होगी तो इतनी जबरदस्त चीख और आवाज आएगी कि जिसकी वजह से लोगों के कान के पर्दे फट जाएंगे। इमेजिन करिए, साइंस जिस बात को आज कह रही है, अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद ने उस बात को 1400 साल पहले अल्हम्दुलिल्लाह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह बता दिया। आप डे टू डे लाइफ में भी इस चीज को महसूस कर सकते हैं कि द मोमेंट आजकल लोग ईयरफोन का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो आप देखेंगे अपने मोबाइल में जब आप ईयरफोन लगाते हैं और कान में लगाते हैं और वॉल्यूम कभी कभार आपको कम आता है तो आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं। द मोमेंट आप वॉल्यूम बढ़ाते हैं और वॉल्यूम ज्यादा बढ़ाते हैं तो उस पर एक मैसेज लिखा हुआ आता है आपके मोबाइल पे, एक्सीडिंग द वॉल्यूम कैन डैमेज योर हेयर। यानी अगर आप मोबाइल के वॉल्यूम को, यानी सुनने के वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हाई चांसेस है कि आपके कान डैमेज हो सकते हैं। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी हमें ये बात बतला रही है, जो बात अल्लाह सुब्हान व तआला ने हमें कई सौ साल पहले कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने हमें बतला दिया। अल्लाहु अकबर। इसीलिए मैं कहता हूँ द कुरान इज आवर स्केल, द कुरान इज द लिविंग मिरेकल। इस पर जितना गौर फिक्र करेंगे आप, इसके इतनी जो खजाने हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो खुलते चले आएंगे। सोचिए, गौर फिक्र करिए, सिर्फ कान की नेमत पर। सवाल ये उठता है, क्या हम हर आवाज सुन सकते हैं? एंड द आंसर इज नो, हम हर आवाज नहीं सुन सकते। क्यों? आज की साइंस कहती है कि इंसान जो सुनता है, इंसान सुनता है, उसके सुनने की जो फ्रीक्वेंसी है ये 20 हर्ट्ज से लेकर के 20 किलो हर्ट्ज तक है। इसके बीच ही इंसान, इसके बीच की आवाज इंसान सुन सकता है। यानी 20 हर्ट्ज जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज तक इस बीच के आवाज को इंसान सुन सकता है। इससे ऊपर या इससे नीचे, यानी 20,000 से अबव एंड 20 हर्ट्ज के नीचे इंसान आवाज नहीं सुन सकता है, जो साइंस आज हमको साबित कर रही है, आज हमको बताती है। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। लेकिन क्या ये साइंटिफिक फैक्ट हमें कुछ कुरान हदीस से मिलता है? जी हाँ, बिल्कुल मिलता है। आइए हम देखते हैं। सही बुखारी की हदीस है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि जब एक इंसान इंतकाल कर जाता है और जब उस इंसान का जनाजा रखा हुआ होता है, और इंसान अगर नेक होता है, अगर अच्छा इंसान होता है, उसने अपनी जिंदगी को अल्लाह की फरमाबरदारी में अगर उसने गुजारा है, अपनी जवानी को, पूरी जिंदगी को अल्हम्दुलिल्लाह उसने अगर अल्लाह की फरमाबरदारी में गुजारा है, तो जब मलिकुल मौत जब रूह कब्ज करने आते हैं तो उसको जन्नत की बिशारत दे देते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो तो जानता है कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं पास हो गया हूं। अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि जब जनाजा रखा रहता है नेक आदमी का, और जनाजा ले जाने में, कब्रिस्तान ले जाने में लेट होता है कभी कभार, तो अल्लाह के नबी से फरमाते हैं, वो नेक आदमी कहता है जो इंतकाल कर चुका है, वो कहता है कद्दिमुनी कद्दिमुनी, मुझे जल्दी ले चलो, मुझे जल्दी ले चलो। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी फरमाते हैं ठीक उल्टा होता है उसके साथ जो आदमी बुरा होता है। यानी अगर कोई आदमी बुरा है, नेक नहीं था, बुरा आदमी था, अल्लाह का नाफरमान था, तो जब वो मरता है और जनाजे पर वो लेटा रहता है, तो आप जानते हैं वो क्या कहता है? उसके जनाजे को ले जाते हैं तो वो कहता है या वैलहा, या वैलहा, हाय मेरे लिए बर्बादी हो, हाय मेरे लिए बर्बादी हो, मैं तो बर्बाद हो गया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, मुझे मत ले जाओ इस दुनिया से। क्यों? उसने मलिकुल मौत से जब रूह कब्ज करने आए थे, उसने बशारत सुन चुकी थी कि अब तो बदबख्त रूह है, तेरी पिटाई अब शुरू होने वाली है। वो जानता है कि अब मेरे लिए अजाब होने वाला है। लेकिन गौर करने की बात है यहाँ पर, इस हदीस पाक में जो नुक्ता गौर करने का वो क्या है? अल्लाह के नबी से फरमाते हैं कि नेक आदमी बोल रहा है। यानी कौन नेक आदमी? जो इंतकाल कर चुका है। लेकिन द क्वेश्चन इज कि आप सुनते हैं? और
حدیث کے آخری ٹکڑے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس آدمی کی آواز سب سنتے ہیں الا الانسان، سوائے انسان کے۔ ایک عجیب بات ہے کہ الحمدللہ اللہ کے نبی سے فرماتے ہیں اس حدیث کے آخری ٹکڑے میں اس آدمی کی پکار، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، irrespective، سارے لوگ سن رہے ہیں، ساری مخلوق سنتی ہے، الا الانسان، سوائے انسان کے۔ کیوں؟ آپ نے فرمایا کہ اگر انسان سن لیتا تو وہ بے ہوش ہو کے گر جاتا۔ اللہ اکبر۔ ثابت کیا ہوا؟ جو بات مجھے ثابت کرنی تھی وہ کیا ہوا کہ انسان ہر آواز نہیں سنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو فرما رہے ہیں کہ ہر چیز، ہر شے اس کی آواز کو سنتی ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہو یا برا ہو۔ لیکن انسان کیوں نہیں سن رہا؟ جنازہ بغل میں رکھا ہے، انسان نہیں سن سکتا ہے۔ شاید ہم یہ کہیں گے، آج کی جو تحقیقی سائنس کہہ رہی ہے، اس آواز کی فریکوینسی 20 ہرٹز سے 20,000 ہرٹز کے بیچ میں نہیں ہے، یا تو اس سے اوپر ہے یا تو اس سے نیچے ہے، اللہ وہ عالم۔ لیکن الحمدللہ جو سائنس آج یہ بات کہہ رہی ہے کہ انسان ہر آواز نہیں سن سکتا ہے، اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو 1400 سال پہلے ہمیں حدیث میں الحمدللہ بتلا دیا تھا۔ یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ اس حدیث میں بھی ایک الحمدللہ سائنٹیفک میریکل ہم کو ملتا ہے کہ ہم ہر آواز نہیں سن سکتے ہیں۔ اور ایک اور یونیک بات میں آپ کو بتاؤں جو آج کی سائنس کہہ رہی ہے کہ کان میں ایک طرح کا فلوئڈ ہوتا ہے، وہ فلوئڈ کان میں ہر وقت ہلتا رہتا ہے، ایوری ٹائم ہلتا رہتا ہے وہ فلوئڈ۔ آپ کو کبھی محسوس ہوا؟ مجھے تو کبھی محسوس نہیں ہوا، کسی کو کبھی محسوس نہیں ہوتا ہے۔ آپ کبھی غور کریں، بعض اوقات ہم لوگ جب نہا کے نکلتے ہیں واش روم سے اور نہانے کے دوران کان میں پانی چلا جاتا ہے تو کان میں حرکتیں ہونے لگتی ہیں جس سے ہمیں بے چینی محسوس ہوتی ہے، اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس پانی کو ہم کان سے نکال دیں۔ کیوں؟ ہلکا سا پانی گیا ہے کان کے اندر تو ہم کو بے چینی ہوتی ہے، وی فیل ریسٹلیس۔ لیکن عجیب بات ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کان کے اندر ایک ایسا فلوئڈ بھی رکھا ہے جو مسلسل ریگولرلی ہل رہا ہے، ریگولرلی مسلسل۔ الحمدللہ ہم کبھی بھی اس کی حرکت کو محسوس نہیں کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے، کیونکہ اگر ہم محسوس کرتے تو زندگی بڑی دوبر ہو جاتی ہے۔ امیجن کریے ہمارے پورے باڈی میں الحمدللہ بلڈ فلو کرتا ہے، کیا کبھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں؟ یہ بلڈ جس طریقے سے اور جس اسپیڈ سے فلو کر رہا ہے، کیا کبھی بھی ہم محسوس کرتے ہیں؟ اس بلڈ کے فلو کو ہم محسوس کرتے تو سوچئے زندگی کیسی ہو جاتی اگر ہمیں اس کے حرکات معلوم ہو جاتے تو۔ اللہ اکبر۔ یہ تمام احسانات ہیں، یہ کس کے طرف سے ہے؟ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ ہم نے ان احسانات کا شکر ادا کیا ہے۔ ہم کیسے شکر کرنے والے بندے بنے؟ اللہ کی فرما برداری کر کے، نمازوں کی پابندی کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، قرآن مجید پر غور و فکر کر کے، اس کے عجائب کو غور و فکر کریے، سوچئے، اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک بڑا کام لے سکتا ہے۔ اور ایک بات اور یاد رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا سننا، اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے السمیع، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی سنتے ہیں اور ہم بھی سنتے ہیں۔ تو اللہ کے سننے میں اور ہمارے سننے میں کیا فرق ہے؟ واٹ از دا ڈفرنس؟ کیا اللہ کا سننا ویسے ہی ہے جیسے ہمارا سننا ہے؟ جی نہیں، بالکل بھی نہیں۔ اس کے لیے ایک میں آپ کو مثال دیتا ہوں۔ ہمارا جو سننا ہے، جیسے میں نے آپ کو بتایا، ہم ہر آواز نہیں سنتے ہیں، ہم اسی آواز کو سنتے ہیں جو 20 ہرٹز ٹو 20 کلو ہرٹز کے بیچ میں ہوتا ہے۔ 20 ہرٹز کے نیچے اور 20 ہرٹز کے ابو ہم آواز سن نہیں سکتے ہیں۔ لیکن کیا اللہ تعالیٰ ہر چیز سنتا ہے؟ بے شک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہر ایک چیز سے باخبر ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر آواز کو سنتا ہے۔ اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور عرش پر مستوی ہونے کے بعد بھی ایک کالے رات میں، کالی پہاڑ پر کالی چوٹی جو چلتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بھی حرکت کو، چلنے کی حرکت کو سن رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ ذرا سوچئے، اگلے روم میں، دوسرے روم میں کیا بات ہو رہی ہے ہم نہیں سن سکتے ہیں، تھوڑی دور پر کچھ لوگ کیا بات کر رہے ہیں ہم نہیں سن سکتے۔ کیوں؟ ہمارے سننے کی کیپیسٹی لیمیٹڈ ہے، یہ لیمیٹڈ ہے، یہ اس سے باہر، اس سے دور ہم نہیں سن سکتے۔ دیوار کے پیچھے کوئی آدمی کیا بات کر رہا ہے ہم نہیں سن سکتے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ السمیع ہے، اس کے سننے کی کیپیسٹی لامحدود ہے۔ الحمدللہ اگر اللہ کے ان ناموں پہ ہم غور کریں، ہر ایک نام میں الحمدللہ آپ کو میریکلز دکھیں، الحمدللہ ہر ایک نام میں الگ الگ کیفیات ہیں۔ الحمدللہ آپ کو اللہ کے بارے میں پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کون ہے۔ اللہ دا السمیع، اللہ تعالیٰ وہ ہے جو ہر چیز سننے والا ہے۔ اور ہم نے پچھلے ایپیسوڈز میں ہم تفصیل سے یہ دیکھ چکے ہیں کہ کائنات ہماری کتنی بڑی ہے،
हमने ये भी देखा है कि कोई आदमी अगर 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से भी कोई स्पेस क्राफ्ट बना ले तो पर भी वो मिल्की वे गैलेक्सी को क्रॉस नहीं कर सकता है। अल्लाह अकबर। अब जरा सोचिए, 250 बिलियन इतनी बड़ी कायनात है, इतनी बड़ी कायनात है, उसके ऊपर 7 आसमान है। इन 7 आसमान के बीच की दूरी पे, जिसके बारे में हम तफसीलात पिछले एपिसोड में हम जान चुके हैं। आप सोचिए, अल्लाह ताला अर्श पर मुस्तवी है, इतनी ऊंचाई पर है अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह ताला अपने अर्श पर है, लेकिन अल्लाह के नबी क्या फरमाते हैं, इतनी दूर होने के बावजूद भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की सुनने की शक्ति, सुनने की कैपेबिलिटी इतनी ज्यादा है, लामहदूद है कि अल्हम्दुलिल्लाह जमीन में एक काले पहाड़ पर एक काली चूटी जो चल रही है, अल्लाह ताला उसके भी हरकत को सुन रहा है। अल्लाह अकबर। क्या आपने कभी सोचा है, हम लोगों की गिबतें करते हैं, हम लोगों की उसी गिबत को कान से सुन रहे हैं, क्या अल्लाह ताला इस चीज को नहीं सुन रहा है? बेशक अल्लाह सुब्हानहू व तआला सुन रहा है। हम लोगों की बुराई करते हैं, हम लोगों को बर्बाद करने के मंसूबे प्लान बनाते हैं, क्या अल्लाह ताला इस चीज से बेखबर है? बिल्कुल भी नहीं। अल्लाह ताला उस चीज को सुन रहा है। अल्लाह की सुनने की कैपेसिटी को आप देखिए। अल्हम्दुलिल्लाह, एक मैं आपको मिसाल देता हूँ कि अल्लाह ताला कैसे सुनता है। अल्लाह अकबर। आप हज में जाते हैं और अभी अभी हज का मौसम गुजरा है अल्हम्दुलिल्लाह। हज में अल्हम्दुलिल्लाह मैदान अरफा में गालिबन 30 to 40 लाख लोग जमा होते हैं। गौर करिए जरा, 30 to 40 लाख लोग मैदान अरफा में जमा हो रहे हैं हज के वक्त। डिफरेंट कंट्री से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, इंडिया से, अफगानिस्तान से, साउथ अफ्रीका से, जापान से, चाइना से, हर कंट्री से अल्हम्दुलिल्लाह लोग आते हैं। हर की सूरतें अलग अलग, हर की जबान अलग अलग है, हर के मांगना का तरीका अलग अलग है, हर की फरियाद अलग है, हर लोगों की दुआ अलग है। सारे लोग मैदान अरफा में एक साथ एक वक्त, ये 35 से 40 लाख लोग अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकार रहे हैं, अल्लाह से रोड़ो कर, गिड़गिड़ा कर अल्लाह से दुआएं मांग रहे हैं। मुझे बतलाइए, क्या अल्लाह ताला जो अस्समी है, जो सब कुछ सुनने वाला है, क्या अल्लाह ताला इनकी बातों को नहीं सुनता है? बेशक सुन रहा है। हर एक की पुकार को, हर एक की बात को, हर एक की दुआ को, मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ हाजतें, मुख्तलिफ दुआएं, सब कुछ अल्लाह ताला सुन रहा है। 10 लोगों को आप जमा कर ले और उन 10 लोगों को कहें कि आप 10 लोग अलग अलग भाषा में अलग अलग बातें कहें, आप किसी भी एक बात को समझ पाएंगे, हम किसी भी एक बात को नहीं समझ पाएंगे। लेकिन वो रब्बुल आलमीन को देखिए, उस अल्लाह सुब्हानहू व तआला को देखिए जो हमारा खालिक और मालिक है। मेरे भाइयों, किस तरीके से हज के मौके पर 35 से 40 लाख लोग पुकार रहे होते हैं। अल्लाह अकबर। मुख्तलिफ जबान, मुख्तलिफ दुआएं, मुख्तलिफ हाजतें, सबकी अलग अलग फरियादें हैं। अल्लाह ताला सबकी फरियादों को सुन रहा है, सुन करके समझ रहा है, और समझ करके अल्लाह ताला सब के ताल्लुक से अलग अलग फैसले भी सादिर फरमा रहा है। और ये क्या अजीब बात है, जरा कभी गौर फिक्र करें आप। ये तो वो 35 से 40 लाख लोग हैं जो हज में अरफा में जमा है, लेकिन कितने लोग तो हज पे नहीं जाते हैं, करोड़ों लोग हज पे नहीं जाते हैं। क्या वो अल्लाह को नहीं पुकार रहे हैं? वो भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकार रहे हैं। जरा इमेजिन करिए, वो लोग भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पुकार रहे हैं जो हज पे नहीं गए हैं। एक तो 35 से 40 लाख लोग जो अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह उनकी सुन रहा है। जो हज पर नहीं गए वो भी अल्लाह को पुकार रहे हैं, अल्लाह उनकी भी सुन रहा है। और ये तो इंसानों की बात हो गई मेरे भाइयों, कितने फरिश्ते हैं। अल्लाह अकबर। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है कि अल्लाह के लश्कर की तादाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ही जानते हैं। यानी ला तादाद, अनगिनत, अनकाउंटेबल फरिश्ते हैं जो अल्लाह के इल्म में बेहतर है कितने हैं। अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं, जब जहन्नम को क़यामत के दिन लाया जाएगा, जंजीर को 70,000 फरिश्ते पकड़े होंगे। आप जरा सोचिए फरिश्तों की तादाद कितनी है, ये अल्लाह के इल्म में है, कोई इंसान नहीं जानता है। हर फरिश्ते, अल्लाह के नबी सब फरमाते हैं, ये अल्लाह की तस्बीह, अल्लाह की बड़ाई बयान कर रहे हैं हर वक्त। अल्लाह सुब्हानहू व तआला सबको सुन रहा है। नाज़रीन, हमारे इस एपिसोड के वक्त ख़त्म हो चला और इंशाअल्लाह हम मज़ीद अगले एपिसोड में फिर आपसे मुलाकात करेंगे और मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। तब तक के लिए हम आपसे रुखसत चाहते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।